Mengapa cepat kau pergi, meninggalkan aku? Yang sayang, sungguh tak kuasa hidupku tanpa ada dirimu. Ku sangat butuh cintamu, ku sangat butuh sayangmu. Hanya kepadamu harapan hidupku. Yang sayang, mengapa cepat kau pergi menghadap Ilahi? Kemarin dirimu bercanda ria denganku, hingga di langit ketujuh ku ingin hidup denganmu. Namun mengapa sekarang terbujur dia membisu? Jangankan langit ketujuh, memandang pun kau tak mampu. Janji tinggallah janji, manusia tak punya pasti. Takdir dari Ilahi tak bisa dipungkiri. Yang sayang, sungguh tak kuasa hidupku tanpa ada dirimu. Ku sangat butuh cintamu, ku sangat butuh sayangmu. Hanya kepadamu harapan hidupku. Teringat senyum manismu, teringat gelak candamu, membuat hatiku terisak selalu. Yang sayang, mengapa cepat kau pergi menghadap Ilahi? Hormati dan kita muliakan tentu saja tuan rumahnya, sahibul baitnya, yang sudah mengundang kita untuk hadir di sini, yaitu keluarga besar almarhum Mas Bejo Subarjo bin Bapak Danar, dan juga keluarga besarnya Bapak Danan Iskandar, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pertama Al-Mukarram Ustadz Munajat, kemudian Al-Mukarram Ustadz Hidayat, dan ini yang agak jauh dikit ini dari, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Suain. Kita doakan semua guru-guru kita semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat terus membimbing kita selaku umatnya ke jalan yang lebih baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, pada malam hari ini insya Allah nanti acara-acaranya seperti biasa, yaitu pembacaan tahlil, tahmid, zikir dan sebagainya, yang diawali dengan pembacaan surah Yasin, dan insya Allah nanti ditutup dengan doa. Namun sebelum doanya nanti akan ada tausiahnya ya. Jadi jamaah dimohon untuk bersabar sedikit sampai acara selesai.
Untuk pembacaan tahlil, tahmin, zikir dan sebagainya nanti dipimpin oleh Ustadz Abdul Munajat, sedangkan pembacaan surah Yasinnya oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Hidayat, dan nanti tausiahnya insya Allah oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Suain. Namun sebelum kita menginjak acara, mari saja kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat kita semua yang hadir di sini semoga apabila kita meninggal nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah SWT, untuk acara pertama kita membaca surah Yasin yang insya Allah dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Hidayat. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa adwadi wa dhurriyyati anna Allah yu'aminu darajatin fil jannah. Summa ila ruhi sultanul awliya Abdul Qadir Az-Zailani Saman Al-Madani. Thumma ila ruhi Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jiddan, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, wal-Habib Ali bin Usul Atas, wal-Habib Umar bin Hud Al-Atas, wal-Habib Uthman bin Yahya, wal-Habib Ahmad bin Ali bin Haddad, wal-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, wal-Habib bin Abu Bakar Al-Idarus, wal-Habib Saleh bin Ali Al-Atas, wal-Habib Saleh, والحبيب منذر بن فؤاد المصاب، والحبيب حسن بن جابر السقر، والحبيب عمر بن أحمد الحميد، والحبيب محمد بن حسين العيدروس، ثم إلى روح الحبيب محمد باقر بن عبد الله بن سالم، والحبيب علوي بن عبد الله بن سالم، والحبيب جمال الليل، والحبيب عمر، ثم إلى روح كي حاجي نور علي بن حاجي أنور، كي مجوكي بن بصر كي دعم، كي عبد الرشيد بن كي حاجي عبد الله، كي عبد الله بن شافعي، كي حاجي عبد الرحمن بن حاجي ناوي، كي حاجي، ثم إلى روح شيخ محدين بن محمد علي، ثم إلى روح Bapak Njo Subarjo bin Danar, ثم إلى روح Bapak Danar, Rumma ila ruhi Ibu Jani binti Majid, Yuma ila ruhi Dusira bin Danar, Suwarni binti Marjo Soekarto, Marjo Soekarto bin Jodi Kromo, Rumma ila ruhi Wagiyam binti Singo Dimejo, Sahadi bin Arpan Rahila binti Haji Muhammad Nasir, Hasanah binti Niban, Rumma ila arwahi walidina walidikum, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum ala hadhihi niyah bi niyati shifa was-saha was-salama wal baraka fid dini wad dunya wal akhirah wa kama nawa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أعترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن
نشأ نغرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا يضرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ولا يكلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر يوم يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ليحيي الذي نشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف يا لطيف
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم الشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian doa kita dari mulai Yasin, tahlil, tahmid, zikir dan sebagainya telah kita tunaikan dan pahalanya kita khususkan untuk almarhum Mas Bejo Subarjo binti Bapak Danar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari sajalah kita dengar tausiah yang insya Allah nanti disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Namat Suhain. Waktu dan tempat dipersilahkan. Marching. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua masih selalu di dalam lindungannya. Salawat dan salam hanya milik Rasulullah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat. Bijaksana sama sikon ketupat situasi, kondisi, keadaan, waktu dan tempat. Ini malam apa Pak? Malam minggu. Mungkin ada yang belum kondangan kali ya, sebab udah masuk Kornas, hari kondangan nasional. Nggak apa-apa, yang penting duitnya ada, badan sehat, adat hidup begitu mah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua masih selalu di dalam lindungannya. Sholawat dan salam hanya milik Rasulullah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Saya maaf berdiri dan menghadapi wajah guru-guru. Mohon maaf, mohon izin, bukan sok tua dalam hal pengalaman, tetap bukan sok tahu dalam hal ilmu, karena yakin banyak orang tua dan banyak para guru. Yang tentunya ilmu bisa kita pelajari, namun pengalaman yang tua, yang lebih dahulu yang memiliki. Makanya jangan malu jadi orang tua, karena pernah mengalami masa
muda. Pun jangan bangga jadi yang muda karena belum tentu mengalami masa tua. Oleh karenanya saya mau izin doakan dalam menyampaikan dakwah tidak ada namimah, tidak ada ghibah di dalam lidah, serta doakan pula agar istiqomah. Takjil sama Saibul Bayit di sini. Perasaan baru kemarin saya ngaji 7 malam di sini. Dulu atas meninggalnya almarhumah Ibu Jani binti Majid. Waktu itu masih ada Ustaz Aceh almarhum. Nginep sini 7 malam. Kemudian juga sangat pernikahan apa ya anak Pak Nuri Handayani kita suami. Dan perasaan baru kemarin almarhum meninggal saya ngurus fardu kifayahnya tanggal hari Senin tanggal 10 bulan 2 2025. Ada catatannya ya, Senin tanggal 10 bulan 2 2025. Perasaan baru kemarin ngurus almarhum Bapak Enjo Subarjo bin Danar. Semoga almarhum khususnya dan almarhumah Ibu Suwarni binti Marjo Soekarto, khususnya almarhum Saibul Bayit dan umumnya buat arwah almarhum kita yang telah rahmatullah, yakin semoga alam kuburnya Allah luaskan, amin. Alam kuburnya Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bentuk bukti bakti cinta anak kepada ayah dan ibu, cucu kepada kakek dan nenek, dan umumnya kita semua yang hidup kepada yang tiada adalah doa maghfirah yang kita panjatkan pada malam hari ini. Yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin saya berdiri dan saya menghadapi wajah guru kita, Bapak Ustadz Jamal Matabitul Hayati, Bapak Ustadz Hidayat Matabitul Hayati, Bapak Ustadz Munajat Mahayat, Bapak Haji Jamal Matabitul Hayati, Bapak semuanya, Pak Tumir, maafin saya tidak sebutin satu-satu, Haji Sumala, semuanya tidak saya sebutkan satu-satu mengingat waktu. Pak, beri makanin Pak, itu agar terolong baik itu. Saya mohon izin bahwasanya dalam menyampaikan dakwah atau nasihat bertamu dari satu. Ayo Pak, ini hari apa Pak? Hari Sabtu. Ayo dipantunin serius banget kan? Bertamu di hari Sabtu. Nenteng salam sama hormat. Ilmu nomor 1, namun adab dan akhlak lebih utama. Gitu dong. Pantunin serius banget. Kalau kata temen aja malah udah apa tadi buru-burukan lele. Buru-buru jangan bertele-tele kata temen aja nah. Iya, kalau kata Mbak Nuri saya takut sama dia. Ya pura-pura labi-labi. Ya takut pura-pura kalau janji. Ya kalau kata Jamal lain berendam basah kuyuk. Tahu? Itu kopi adem kuyuk. Serius. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bersyukur malam ini atau bulan ini bulan yang mulia Pak. Kenapa saya bilang bulan yang mulia? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia dan berada di tempat yang mulia. Kalau kemarin bulan Apit, Zulqa'dah, padahal Zulqa'dah juga termasuk arba'atu ashhurul hurum. Sekarang bulan Zulhijjah sama masih arba'atu ashhurul hurum, bulan haji. Kalau bulan Apit jarang yang hajatan, bulan haji banyak yang. Itu tadi saya bilang hak ornas.
Enggak hari ke pandangan nasional. Agak ngapa-ngapa itu ada hidup Pak. Jadi bulan ini bulan yang mulia masuk. Dan sebagai birrul walidain, saibul bait, khususnya karena doanya doa ini paket khusus bro. Kalau kita paketan bansos. Kalau bansos yang lain tuh. Kalau kita khusus semua ini Pak. Artinya apa? Spesial malam ini menyampaikan 100 harinya almarhum. Intinya kan ngingetin. Jangan sampai pada lupa. Maka oleh karenanya kita orang beriman Pak. Perasaan baru kemarin saya ngurus almarhumah di sini ngaji 7 malam Ibu Jadi binti Majid Tambutan Aceh, semoga Allah ampuni dosanya. Baru kemarin kita ngurus almarhum di sini Bapak Josubarjo Bidamar. Itu malam ini udah 100 harinya. Kalau Mbak Nuri kagawe saya lupa kali. Itulah pantas Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 13. Yang jauh itu masa lalu. Yang dekat itu kematian. Yang besar itu hawa nafsu. Yang menipu dunia. Yang susah sabar. Yang sulit ikhlas. Yang mudah berbuat dosa. Yang sering dilupain orang itu bersyukur. Yang berat itu amanah. Yang mendorong neraka lidah. Yang berharga itu iman. Ada 13 Pak. Yang membakar amal baik ghibah. Yang ditunggu Allah taubatan nasuha. Ada 13. Kedengeran Pak? Apal Ustaz. Itu perasaan baru kemarin almarhum meninggal. Itulah saking kita bertanya hidup di dunia. Maka malam hari ini kita menyampaikan 100 hari almarhum karena kita yakin Pak dalam kehidupan ini kita bakal ngalamin seperti almarhum. Kita orang beriman meyakini alam dunia dan alam akhirat. Kalau kita mengetahuinya begitu aja Pak. Alam dunia, alam kubur. Namun ternyata hidup itu panjang Pak. Ini keimanan ini. Kan sering saya sampaikan ada 14 alam dalam hidup. Kita baru alam ketiga baru. Pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga sekarang kita di alam dunia nih. Keempat alam kubur atau alam barzakh. Yang kelima hari kiamat. Kemudian padang mahsyar. Kemudian hari berbangkit. Kemudian hari perhitungan. Ada syafaat, ada telaga Kausar, ada penyerahan amal perbuatan baik manusia ataupun buruk, tangan kanan atau sebelah kiri, ada timbangan, ada sirat atau menyebat, baru terakhir surga dan neraka. Nanti kalau sudah di akhirat, udah nafsi Pak. Kalau di akhirat nggak bisa doain buat orang lain, kenapa? Karena nggak ada orang hidup. Tapi sekarang almarhum adanya di alam keempat, alam kubur masih ada yang ngedoain karena masih ada yang hidup. Beruntungnya Pak, kalau orang meninggal masih ada yang hidup. Ini biar data nih. Jadi kalau orang meninggal dunia dibacakan doa karena yang mendoakan masih hidup, masih sampai. Tapi nanti di akhirat kalau sudah nafsi, kalau udah masing-masing di situ nggak ada yang ngedoain. Kenapa? Karena semuanya makhluk hidup mati kecuali Allah yang Maha Esa. Jelas ya Pak? Ini mohon maaf ini bicara Pak, bicara masalah akhirat Pak. Keimanan. Bicara tentang alam akhirat kayaknya cerita Pak. Kayak cerita itu. Sementara sekarang dunia nyata. Tapi begitu masuk kubur, begitu menghadapi alam akhirat, alam kubur itu menjadi nyata. Sementara dunia itu tinggal cerita. Bener nggak? Makanya buatlah cerita-cerita indah dalam kehidupan dunia. Tuh dia mah orangnya. Tahlil kemana aja kelihatan.
Tuh dia mah orang yang kalau ketemu orang senyum aja dia mah. Tuh dia orang ngaji kemana aja rajin. Tuh dia mah orangnya sama orang donatur kalau lagi ngitung duit ada orang lewat dikasih. Ilok agak dikasih lagi ngitung duit. Buat cerita yang indah Pak. Tuh dia mah ya orangnya rajin, gesit. Dia mau muter Vespa merah. Ya Allah. Buat cerita indah Pak dalam kehidupan. Karena suatu saat nanti kita akan jadi bakal cerita. Ketika telah tiada, biasa kalau mati ada apa? Orang di sekitar kita kalau masih berjasa dalam hidupnya biasa Pak. Kalau masih ada orangnya ketika berjasa di tengah masyarakat itu biasa. Nggak kerasa jasanya, masih ada. Coba orang udah kagak baru kerasa jasanya. Begitu, biasa kehidupan mah begitu. Maka kita kembali malam hari ini kita keimanan Pak. Dengan adanya acara 100 hari buat almarhum meningkatkan keimanan kita tentang alam-alam berikutnya bahwa suatu saat hal yang pasti kita pun akan mengalami hal yang sama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam rangka birrul walidain. Makanya kalau azan pantas doanya Allahumma rabba hazihi dawati tamawa sholatil. Teruskan doanya disambung Rabbik firli wali warhamhuma kama rabbayani. Itu kan doa azan begitu. Artinya apa? Azan perintah sholat, sedangkan doa buat orang tua itu sebagai birrul walidain. Ridallah biridal walidain, wasyuhtillah bisuhtil walidain. Bahkan dosa yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua. Maka kita semua nggak menjamin punya anak Pak. Tapi sebagai seorang anak kita udah pasti artinya apa? Birrul walidain di samping saibul bait buat almarhum termasuk buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mbak Nuri Handayani dan suami keluarganya sekali lagi malam hari ini mengingatkan kepada kita semoga senantiasa dalam kehidupan berkahi dalam kehidupan dan dilancarkan usaha. Birrul walidain bukan doa dari anak doang, Pak. Doa dari anaknya, doa dari suami, doa dari cucu, doa dari keluarga di sini. Tapi apa? Malam ini kita diundang sama-sama untuk hadir. Kan begitu. Kita kembali. Makanya birrul walidain orang tua masih ada, Pak. Kalau orang tua masih ada itu biasa. Tapi kalau udah kagak ada hampa udah. Ada kalimat penyesalan belum bisa menyenangi hati orang tua, biasa kalau nyesel membelakangan. Gitu. Lebaran orang tua ada hangat, kalau orang tua masih ada kita cium tangannya. Wisuda di panggung kehormatan orang tua kita gandeng, enak, bangga orang tua kita hadirkan. Jadi nganten kanan kiri orang tua ada hangat rasanya. Tapi kalau orang tua udah kagak ada hampa udah. Makanya kalau bapak udah kagak ada hilang wibawa keluarga besar, hilang udah. Bapak udah kagak ada hilang wibawa dalam keluarga besar. Sementara emak udah kalau kagak ada hilang kasih sayang. Makanya adek atau abang atau saudara yang paling tua jadikan orang tua dalam satu keluarga besar. Jelasin ya. Kehidupan Pak ini mohon maaf. Sebab abang, adek, semua tuh kalau di dunia ini pada akur orang tua di kuburan girang. Yang tua sayang sama yang muda, yang muda hormat sama yang tua, kan otomatis begitu. Yang tua minta maaf sama yang muda juga minta maaf sama yang tua. Masalah salah mah kagak tua kagak yang muda, yang tua kagak selamanya benar, yang muda juga kagak selamanya salah. Bener gak Pak? Nah ini otomatis kalau yang muda hormat sama yang tua, insya Allah yang tua juga kan otomatis sayang sama yang muda. Karena yang tua punya pengalaman, jangan diomelin kalau salah, bilangin pelan-pelan. Begitu Pak, jangankan orang lain, jangan tetangga, saudara aja satu keluarga kalau kurang-kurang kita bijaksana ngasih tahu saudara bisa jadi sensitif dalam kehidupan. Maafin ya Pak ya. Ini kehidupan udah rasain saya sih umur 51 rasain Pak.
punya abang, punya adik, punya empok, punya ipar, punya bini, punya mertua, dan lain sebagainya. Udah rasain bagaimana ketika kita mensikapi masalah tanpa ada masalah. Kan begitu kehidupan, Pak. Makanya kalau memang kita bapak udah kagak ada, emak kagak ada, sambung silaturahim. Mana abang, mana empok, mana saudara, sering-sering datengin, syukur-syukur mau kriaan. Ya ini dibilang tumben juga. Sering ke rumah saudara, abang kita nih tanggal tua, rokoknya apa? Karena mil kan 35.000. Mohon maaf tanggal tua, abang kita rokoknya apa? Ini Pak bukan promosi, mohon maaf. Bukan kode, bukan. Beliin aja, beliin Dubai Dalil 16.000 sekarang. Karena baru keluar 10.000 tuh. Gak apa-apa, biar berkah hidup, biar tak abang kita kaya, Pak. Atau orang tua kita kaya, kita buang garam ke laut, beda dibisain, bangga. Kenapa? Adek masih ingat walaupun kerjaan kita tahu belum apa. Makanya adek jangan jujur sama abang. Anak jangan jujur sama emak dalam hal apa? Menyenangi orang tua. Walaupun kita nggak punya duit, bilang aja punya, begitu. Supaya berkah hidup lah. Kita udah capek-capek diurusin sama abang kita, capek-capek diurus orang tua kita udah dikawinin. Ketika kita berumah tangga kita masih mengeluh mulu sama orang tua. Makanya bohong boleh, bohong dalam hal apa? Menyenangi orang tua. Paham maksud saya nih? Nah, makanya sama kayak ade begitu. Biar kata-kata penghasilan kita masih banyak anak abang kita, tetap aja kita ingat sama abang kita. Padahal kalau udah ketaker rezekinya sama abang, udah ketaker. Beli rokok, Samsu dah. Kenapa Samsu? Itu kan Samsu konsumsi orang NU semua. Yang kagak ngerokok mohon maaf, biar sehat. Kan Kiai itu kok Khalil Bangkalan Madura kalau kamu pengen masuk surga Ji Samsu gitu. Ini ngomongin apa bro? Iya kan Kiai Khalil Bangkalan kepada murid ngomong gitu. Kalau kamu pengen masuk surga Ji Samsu tembakau Madura. Ji Samsu jika sampai ingin masuk surga, makanya 234. Apa 234? Itu 5 waktu ya kagak mudeng. Kalau percaya coba perhatiin rokok Samsu. Di Samsu 4 5 Fatihah dan selawat, 5 rukun Islam Pancasila ada 5, bahkan bintangnya ada 9. Apa 9? Wali Songo. Ketemu aja itu. Ngaji Pak Mbah Maimun itu. Nah itu makanya. Lagi kalau Samsu menggoda disuruh matiin, acara memulai yang rokok mati dulu, Samsu menggoda disuruh mati dewek. Kita kembali. Tuh, Pak. Kita punya saudara, kita punya abang, ayo gitu. Sekali lagi otomatis kalau adik sayang hormat sama yang tua, entah dua yang tua, otomatis sayang sama yang muda. Sering-sering datang, sering-sering silaturahim. Insya Allah orang tua di kuburan girang. Kenapa? Apalagi di samping akur sama keluarga selalu bacakan doa buat almarhum. Insya tuh tadi doanya tuh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bukan buat anak kita doang Pak, buat kita juga. Walaupun kita punya cucu, tetap aja kita anak Pak. Walaupun saya umur 51 punya cucu 2, sering saya baca doa ini. Kenapa? Doa itu biar berkah. Kalau pengen kagak terputus doa kita berkahnya, jangan lupa doa orang tua harus tuh pada saat doa tuh. Al-maghfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Terus sebutin. Habis sholat bacain doa buat orang tua kita. Tuh. Apalagi malam ini bukan cuma doa, ada sholawat, ada jeruk, ada agar, ada jamuan, belum lagi ntar kita teng-teng ono. Ada plastik merah saya larang lirik aja. Ntar tenang aja malam minggu ini. Bukan harapan, mohon maaf kalau ada ya. Ntar. Artinya apa? Setelah kita mengimani, percaya tentang kematian, percaya tentang alam kubur, hari kiamat nanti, Pak. Itu yang kita baca tadi itu nyampe, itu tabungan, Pak. Tabungan bukan tabungan duit ditulis ditaruh di bank ataupun di ATM, bukan. Tabungan buat kita kapan tuh di akhirat nanti. Yang sebelah kanan lagi nyatet, sebelah kiri nganggur. Amin. Nah, kan sebelah kanan mencatat amal baik. Malaikat apa nih? Raqib. Sebelah kiri malaikat atid. Ujung-ujung kita harus belajar rukun iman lagi nih, hidayah lagi.
Kalau emang keimanan kita yakin ada malaikat mencatat amal baik pada malam hari ini, malaikat raqib. Nah ini malam ini kita lagi nabung, beramal soleh dengan bacaan-bacaan, dengan silaturahim, ngaji, baca Quran, silaturahim, doa, masya Allah Pak, pahala nggak kelihatan. Kalau kelihatan mah nggak muat ini jalanan Pak. Gitu. Makanya yang memang ini adalah pahala apa itu tabungan buat apa? Buat nanti. Sekarang mah belum kelihatan pahalanya. Makanya kita baca tadi tuh cerita masalah hari kiamat, serem Pak. Kan saya bilang hari kiamat kan ada tuh. Kita orang beriman harus percaya Pak, bukan cerita itu. Ketika tadi kita baca Al-Quran, Al-Insan ayat 25, wadkur rabbika bukrata wa asila tuh. Ada orang yang zikir keberatan Pak dengan nyebut nama Allah. Padahal nyebut nama Allah itu Allah sendiri yang nyuruh. Sebutlah dengan nama Tuhanmu pagi dan petang, pagi dan sore. Al-Insan ayat 25, baca Quran tuh. Zikir Allah itu bukan zikir. Itu Allah itu Asmaul Husna 99. Kalau Asmaul Husna kita nggak apa, Allah aja. Sebutlah dengan nama Tuhanmu pagi dan petang tuh. Makanya kalau zikir dapat nikmat alhamdulillah, mengawali perbuatan baik pada bis, terkejut astagfirullahal, janji insya, zikir yang paling abdul zikri fa'lamanahu la ilaha illallah. Kalau lagi zikir, kalau ngerti artinya kita paham enak Pak. Apalagi la ilaha illallah 24 huruf itu Pak. Lain lagi ceramahnya kalau masalah. Tapi setelah nyebut Allah aja, itu apa? Kita lewat Quran. Nyebut Allah aja itu perintah. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah dengan nama Tuhanmu pagi dan petang. Itu berarti kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Siapa Tuhan kita Pak? Nah ini jelas. Siapa Tuhan kita Pak? Allah. Nih tadi disebut oleh guru kita tuh pada saat zikir. Bahkan terjadinya hari kiamat tidak akan terjadi selama di dunia, di satu kampung, di satu rumah masih ada yang menyebut nama Allah. La taqumu sa'ah hatta yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di satu tempat, di satu rumah masih ada orang menyebut nama Allah. Nih kezikir belum lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa itu artinya ayo? Pokoknya kita mah sering kita ikutin. Cukup hanya Allah sebaik-baik menolong dan pelindung kami. Cukup hanya Allah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Jadi malam hari ini penekanan tauhid Pak. Dalam kehidupan kita bersyukur kepada Allah. Baru kemarin almarhum Bapak Jo Subarja bin Darar kita urusin pada kitanya, dan malam hari ini menyampaikan 100 harinya almarhum. Dan saya lihat ini gak ada kembang pisang ini. Mbak Nuri suaminya gak ada kembang pisang ya. Besok kalau 100 kalau hal dikembang dah. Lagi sekarang ngomongnya langsung terus lihatin. Kenapa Pak? Ya silakan darah kemana-mana. Banten menes 9 lagi nabung-nabung kita lakonin pakai panitia, pakai langgeng, pakai hibah. Cuma kadang-kadang makam orang tua pada kelewatan. Sampah pada numpuk alang-alang tinggi, rumput pada tumbuh berarti kelewatan. Bener nggak? Silakan. Mohon maaf darah. Kuntu nahaitukum an jaratal qabri badruha fa innahu tudahidud dunya wa tudakirul akhirah. Udah enggak usah arti indah, udah pada manggut-manggut semua. Jadi intinya darah. Sekali lagi saya ngajak bukan ngomong Pak, ngomong gampang, yang sulit ngamalinnya Pak. Yang sulit ngamalinnya. Dawamkan nih kalau pengen hidup berkah. Mohon maaf lihat di HP saya status saya. Nomor saya 0899283321. Dari zaman jahiliyah sama dengan Asia. Yang punya nomor saya Mbak Nuri, punya nomor saya. Ya Ustaz Jamal punya. Semua punya nomor saya. Lihat status saya kalau Jumat pagi tuh. Lihat Jumat pagi ngapain? Ziarah ke makam orang tua. Dari dulu apa gini hari belum ziarah ke makam bapak, belum enak aktivitas kayaknya. Biasa ziarah ke makam orang tua. Langsung ketika di kuburan diziarah ke makam bapak, tiba-tiba HP bunyi, yang ngebel adalah Ustazah Hajah Hilaliyah. Ustaz Ahmad ke rumah ngapain? Nih ada koper. Nih ada paspor, nih ada batik, nih kain ihram. Masya Allah, ngimpi saya Ustazah ini. Mohon maaf Pak. Berkah, bukan ngomong kosong, tahadus binikmah namanya. Karena seminggu sebelumnya saya mengumrohkan mak saya. Pas lagi di kuburan, Ustazah Hajah Hilaliyah
menghubungi untuk umroh tahun 2023 yang awal kemarin. Artinya apa? Berkah hidup karena kita bakti sama orang tua. Jadi yang masih ada, jangan lupa yang masih ada bukan timbang doa, bukan timbang Fatihah. Fatihah sama orang tua juga apal. Bukan timbang Fatihah, duit, sering-sering tempok, sering-sering datang orang tua. Yang udah meninggal dunia, 40, 100, haul, adakan doa, adakan sodako, adakan jamuan. Ini diniatin buat almarhum, pasti sampai. Indah dani abdihi, kata Allah, aku sebagaimana sangkaan hamba. Jadi kalau doa apa? Bukan mudah-mudahan. Kalau doa itu yakin kalau kita pasti sampai. Amin. Ya Robbal Alamin. Terakhir doa yang itu apa namanya, ziarah juga biasa. Tekankan saya ziarah ke makam orang tua agar bukan cuma doa, tapi biasakan ziarah, insya Allah hidup berkah. Buat almarhum Bapak Jos Subarja bin Danar dan almarhumah Ibu Suwarni binti Mirja Soekarto. Almarhumah di sini dulu, almarhum Ibu Jani binti Majid, almarhum Saiful Bay, Saiful Korea, Saiful Jamaah, semuanya mendapatkan alam kuburnya Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua yang hadir malam hari ini diberikan keberkahan, Saiful Bay diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara terakhir yaitu doa. Insya Allah nanti doa pertamanya oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Hidayat, dan doa keduanya insya Allah Ustaz Munajat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing ya, makasih Cing ya. Iya. Siap besok malam Selasa ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aku sadari dunia terasa sepi, hidupku